بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نو مناون دی عادت بنا انی کو نال نہیں میں سنان دا کھڑک کے کہو جے کہنی ہے تو سبحان اللہ سجاد چوکے کہو سبحان اللہ اللہ نو مناون دی عادت بنا چونکہ پروگرام ماشاءاللہ ساڑھے محترم و مکرم ڈاکٹر سلیم صاحب اللہ نے صحت عافیت ایمان علی لمبی زندگی دے انہاں دے دو صاحبزادیاں دی شادی دی خوشی تے موقع تے ہے نا تے ایک بان آلوی نہیں سرناج دو میں ہاتھ چکنے پینے اللہ نو مناون دی عادت بنا اللہ نو مناون دی عادت بنا او دادار چھڑ کے نہ غیراں وال جا او دادار چھڑ کے نہ غیراں وال جا اللہ نو مناون دی عادت بنا او دادار چھڑ کے نہ غیراں وال جا رحمان تے رحیم نال مہربان جے رحمان تے رحیم نال مہربان جے کون ہے رب العالمین میرا دل کرتا ہے میں قرآن پاک دی آیت کریمہ سناواں اللہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحي لا إله إلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين اللہ نو مناون دی عادت بنا او دادار چھڑ کے نہ غیراں وال جا محترم ڈاکٹر رمضان صاحب عشاء تو پہلے گھر آ گئے بیٹھے جی کہنے لگیا جو ضرور نال سناڑی ہے میں کہا جی آج تے میرا پروگرام ہی نہیں سی میرا موڈ ہی نہیں سی کہنے لگے نہیں میں حکمن کہہ رہا ضرور سناڑی سنو ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائے جی اللہ نو مناون دی عادت بنا او دادار چھڑ کے نہ غیراں وال جا رحمان تے رحیم نال مہربان جے نعرہ تکبیر استقبال کرو معزز مہمانان گرامی تشریف لے آئے نے نعرہ تکبیر محقق اہل حدیث محترم جناب مولانا محمد نواز چیمہ صاحب توجہ میرے وال اللہ نو مناون دی عادت بنا او دادار چھڑ کے نہ غیراں وال جا رحمان تے رحمان تے رحیم نال مہربان جے رحمان تے رحیم نال مہربان جے اسی او دے محتاج او تے سلطان جے ہن دوویں ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہنی جے سمجھ آوے تے
खूह विचों कढ के जी खूह विचों कढ के हाँ खूह विचों कढ के ते देंदा तख्त अता खूह विचों कढ के ते देंदा तख्त अता ओदा दर छड़ के ना गैरा वल जा अल्लाह नू मनावण दी आदत बना ओदा दर छड़ के ना गैरा वल जा। और पता जे कितना प्यारा दारे कितना प्यारा कारे रब्बुल आलमीन दा मुँह ना तू मोड़ तो जो करया जे 101 वाले परवाने हो मुँह ना तू मोड़ ए दर बड़ा सोना है मुँह ना तू मोड़ ए दर बड़ा सोना है हस पैना ओने ओदों मैं जदों रोना है हस पैना ओने ओदों असां जदों रोना है बड़ा मेहरबान नाले बड़ा ही लजपाले अल्लाह अल्लाह बाज बंदे आंदा अल्लाह बाज बंदे आंदा जाने कौन आले अल्लाह बाज बंदे आंदा